sa sa ni ni da da pa pa ni ni da da pa ni da pa ni ni da da pa pa ma ma da da pa pa ma da pa ma da da pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga pa ma ga pa pa ma ma ga ga re re ma ma ga ga re ma ga re ma ma ga ga re re sa sa. If you observe the screen carefully, we have given some symbols in the first line, that is a circle and L4. Circle represents Dhrutamu and L4 represents Laghuvu with 4 letters, which we have learnt in our previous lessons. Now we are going to sing this in second kala. Sa sa re re ga sa re ga sa sa re re ga ga ma ma re re ga ga ma re ga ma re re ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa ga ma pa ga ga ma ma pa pa da da ma ma pa pa da ma pa da ma ma pa pa da da ni ni pa pa da da ni pa da ni pa pa da da ni ni sa 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 ni ni da sa ni da sa sa ni ni da da pa pa ni ni da da pa ni da pa ni ni da da pa pa ma ma da da pa pa ma da pa ma da da pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga pa ma ga pa pa ma ma ga ga re re ma ma ga ga re ma ga re ma ma ga ga re re sa sa. Now we are going to sing this in third kala. Sa sa re re ga sa re ga sa sa re re ga ga ma ma re re ga ga ma re ga ma re re ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa ga ma pa ga ga ma ma pa pa da da ma ma pa pa da ma pa da ma ma pa pa da da ni ni pa pa da da ni pa da ni pa pa da da ni ni sa sa ni ni da sa ni da sa sa ni ni da da pa pa ni ni da da pa ni da pa ni ni da da pa pa ma ma da da pa pa ma da pa ma da da pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga pa ma ga pa pa ma ma ga ga